kita meet and greet sama komunitas Brewer. Kita dulu aja. Assalamualaikum. Lu ditelepon lu nggak ngangkat-ngangkat. Tidur ini. Ya, yang atas bawah sini. Nih. Kamu diturunin. Apa? Mau dikontesin. Buka deh. Keluarin. Ini tuh punya lo. Nah, itu punya lo. Halo. Ratingnya yuk, takut turun. Nurunin rating? Turunnya mob. Nurunin rating kan? Ya, mob turun. Lihat yang mob yang di bawah orang keren. Kagak jadi dah. Lagi berharap turun lagi nih. Normalan. Nah. Panas. Besar sekali kan? Dari depan, kayak bayi aja, kayak gendong bayi. Saya gendong dah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang, salam sejahtera. Wah, rame nih. Yang di luar boleh merapat lagi masuk ke dalam. Tamu yang kita tunggu-tunggu sudah datang, Mr. JAY Brewer from USA. Oke, kita ngapain aja nih? Yes. Tepuk tangan untuk Mr. Jay. Oke, sebelum kita mulai, ada welcome speech dari pengelola Museum Museum Fauna Indonesia dan Taman Reptilia dari Dr. Peter Komodo. Kepada beliau kami persilahkan. Mohon depan nih kasihan. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang di Museum Fauna Indonesia Komodo Taman Reptilia, di mana di pagi hari ini kita membuat suatu acara yang luar biasa dengan Cipta Bina Satwa dan rekan-rekan dari PKBRJ. Kita membuat meet and greet dengan JAY Brewer di sini. First of all, I would like to welcome to you, welcome to Indonesia, welcome to Reptile Park, Taman Mini Indonesia Indah. Enjoy your day in here and see the atmosphere in here. Thank you very much. Kemudian yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Cipta Bina Satwa dari Pak Arif Gautama yang telah membuat semua ini terjadi, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari komunitas-komunitas di Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, dan lain sebagainya, semua yang hadir di sini. Nikmati hari ini. Kita sekarang kedatangan tamu Jay, dan silakan. Kita juga di sini ada kontes dan nanti ada atraksi juga, ada show juga di akhir acara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Once again, enjoy the day, Jay. And thank you very much for coming to Indonesia. Sekian. Bukan masalahnya adalah bukan gimana cara kamu memulai dan gimana cara kamu menyudahinya, bahwa yang penting itu semangat, the spirit, right? Absolutely, you can't
bahwa kita nggak boleh nyerah untuk mewujudkan impian kita. Sometimes it'll seem so impossible, but if you keep it in your heart and you keep going, you can end up with anything. Kadang-kadang kita ketemu satu hal yang menurut kita itu, aduh nggak mungkin deh, possible banget untuk diterusin. Tapi kita nggak boleh nyerah. Kita harus terus maju, tetap semangat untuk bisa mewujudkan impian itu. Gimana pun caranya, pasti bisa, yakin. I literally started out really low, and I've been to princes' houses and big countries, and unbelievable. That's why I use that term "living the dream," because if you try hard, God, really honest to God, will reward you. Dia merasa mulainya memang dia dari bawah banget, dia juga merasa ini nggak mungkin gitu. Tapi kenyataannya ternyata dia bisa berada di sini loh. Dia bisa datang ke Indonesia karena apa? Karena reptil. I have a lot of friends here, and a reef, wherever he is hiding, had invited me. There he is. I'm here. One reason is because of Reef. Reef actually invited me out because he wanted you guys to all have fun and me to come. And so we definitely got to give him a big hand. A big hand. He's even taken me to Komodo Island. Can you believe that? My dream. Satu-satunya alasan kenapa dia ada di sini karena undangan dari temannya, Mr. Arif Gautama. Big applause semuanya. Terima kasih banyak kepada Pak Arif yang sudah bisa memperkenankan JAY Brewer datang ke Indonesia. Thanks a lot. Ya, karena rating itu ada representasi dari Indonesia. Jadi kayak sebuah icon gitu di Asia. Jadi dia suka. See, look, reticulated python here, reticulated python here, reticulated python here. Was that boa? Oh, that's what kind of retic? I gotta look at that one closer. The light's different. Look at this, see? Boa, all kinds of beautiful animals. I really like people and I really like animals. So if I can have it all together, that's living the dream. You know, actually, Faisal over here has just created me and him together. Get up here. So we took the beautiful pied and I combined it with a few extra genes and we put them together, and Faisal is the first person in the world to produce the babies. I sent some to him, and he was the first person in the world to produce titanium, super tiger, platinum pies. And they're absolutely gorgeous. When I'm taking photos, you guys should look at some of the pictures. Unbelievable. So that's the latest one. This is what we have. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya. Jangan menyerah. Oke,